Sabay! Sige na. Iika muna, ha? Tekan mo nga ito. Touch mo yun. Ano, luwagan na lang natin. Para hindi siya check lang po. Ito yung ulo niya nasa taas, ha? Ito yung eyes niya na kung bibig. Ito yung ilong niya, ma'am, na girl? Oo. Talaga? Girl, hi. Girl. Tama, di ba? Asan ito? Ito. Ito yung paan niya. Ay, okay. Pipi. Ay, ang galing. Tatalo. Congrats po. Mapanta ka. Masali ka. Oh, hello kayo, hello. Picture. Daddy. Dito ka! Magaling si Lalim? Wala. Bem! Picture! Kayo nila, Ellery. Mahulog. Bak mo to ka? May stick din. Yan, yan! Go, Maya! Boy and girl! Ano ba Ano yan? yan? Wala pa! Nasakit! Wala pa, nasakit! Hi! It's a boy, it's a girl. It's a girl. It's a girl. Ibigay mo kay girl. Bakit? Palapad. Palapad. Palapad ang baby. Ikaw na, Timay. May muna. Ikaw naman, Mary. It's a girl. Bakit boy? Bakit boy? Kasi ang pangit mo. Yan yung gift. Thank you. Third na. Yay. It's a It's a boy, it's a girl. This one or this one? Pildo. Girl. Kuya. Go. Go.
Gusto ang tuwa sa Henry. Kasi Faye. Ito, namatching up pinatawad. O yung regalo mo muna, nasan? Ay, naib. Baguhin mo. Ay, mahal sa boy and sa girl. Mahal sa boy. Bakit? Ang anilaya. Yan, yan, yan. Boom! Si Third naman, si Third. It's a girl or boy? Girl. Bakit? Bakit? Yan. Malungkot ni Bimbi. Ano, it's a boy, it's a girl. Bakit? Dapat maayos sagot ha. Kasi ano. Because it's not a boy. Okay! Sige na, sige na. Ikaw na ito, video naman. Oh, dahan-dahan. At si Faith. Boy. Boy, bakit? Eh, sino hawak mo sa video? Pag ganyan. I-zoom out, zoom in mo. Oh! Really, no? Oh. It's a girl! Very beautiful. Baliktad! Baliktad! Baliktad ka, girl, baliktad. Kasi! Kaya pala natusok yung ano ko eh. Asan ang gift? Asan na si Henry? Walang gift. Wait, asan na si Henry? Ay, kuya ka na! Kuya Jem. Wala nang blue. Wala nang... It's a girl. It's a girl. Bakit? Para kompleto na kayo. Kasi Faye, si Faye. Kasi kami. Diba naman? Ako naman. Boy, girl ha. It's a prank. Dalawa sila raw, boy. It's a boy. Saan yung gift mo? Sila ni It's a boy. Ronald. Ayun yung gift mo. Kasi gusto namin ni Ronald ng boy. Okay. iPhone 15. Wow! Oh. Hey! Wow! Ay, thank you, Unila. Ay, shoutout kay Unila. Baka naman. Kuya William, ikaw, ano sa'yo? Boy, boy, boy. Boy daw, boy daw. Boy, boy. Masahe na yan. Video. Oh, it's a boy, it's a girl. It's a girl. Bakit? Bakit? Para may kalaro na si Bimbi ng Barbie. Yay! Ito na to, ito na, gender reveal na. Yan na! It's a girl! Sabay! Kusog mo.